میں تقریباً 2.5 سال سے 2.5 سال سے آپ کو ملنے آتے ہیں یا آپ انہیں ملنے جاتے ہیں؟ نہیں، بالکل کوئی رابطہ نہیں ہے، نمبر بھی بند ہے ان کا، لیکن میں ایک لیکچرار ہوں، اس کے بعد میں شاعر بھی ہوں، تو وہ مجھے قبول نہیں کرتے، پھر میں کہاں جا کر ہوں کہ میں ایک مذہبی لیڈر ہوں۔ جنت میں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑے تو پھر اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ لو۔ کیتی خدمت نہ جیوندیاں ماپیاں دی تے پچھوں ڈھونگ رچان دا کی فائدہ، کول بہ کے دکھڑا بھولیا نہیں تے پچھوں رون کرلان دا کی فائدہ۔ واہ، ماپے مر گئے بھوک دے نال تے پچھوں دیگاں پکان دا کی فائدہ۔ منیر ماپے جنہاں دے گئے دکھی انہاں نوں عیداں منان دا کی فائدہ کہ بیوی کو برکت میاں کے سبب سے ملے گی اور اولاد کو باپ کے سبب سے۔ اب بیوی ایسی ہو جاتی ہے جب اولاد جوان ہو جائے، نہ تو وہ خود برکت لیتی ہے نہ اولاد کو لینے دیتی ہے، وہ اپنی طرف کھینچتی ہے اور بچے فوراً ان کی مان لیتے ہیں، تو پھر والد کیا کرے گا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ منیر سردار۔ منیر صاحب کہاں سے تعلق ہے؟ میرا ضلع لودھرا سے، تحصیل دنیا پور۔ شہر کے رہائشی ہیں؟ نہیں، گاؤں کے۔ کیا گاؤں کا نام؟ 26M۔ وہاں ذمہ دار ہیں یا مزدور طبقے سے تعلق ہے؟ نہیں، ذمہ دار سے ہم۔ ماشاءاللہ، کتنی زمین ہے؟ اب تو نہیں ہے کیونکہ حصے میں 3 کنال آئی تھی۔ اچھا اچھا، ماشاءاللہ۔ میرے جو والد کے بھائی تھے نا وہ بہت زیادہ تھے، اچھا، تو جب بانٹی گئی تو پھر وہ 3 کتنے آپ کے یعنی کہ چچا کتنے آپ کے؟ چچا ہمارے 8 ہیں۔ 8 چچا، اور آپ کے بچے کتنے؟ میرے بچے 2 ہیں۔ 2 بچے ہیں، ماشاءاللہ۔ حیات ہیں؟ 2 بیٹے ہیں، یعنی 1 بیٹی ہے، تو حیات ہیں، اپنے اپنے گھر میں مصروف ہیں۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے ایک تو رنگ کا کام کرتا ہے، تو ایک یہ پلاسٹک فیکٹری ہے نا جی، جہاں یہ برتن وغیرہ بالٹی وغیرہ بنتی ہے، ادھر کرتا ہے، فیصل آباد میں۔ اچھا، شادی شدہ ہیں؟ شادی شدہ ہے۔ تو آپ محنت مزدوری کرتے رہے یا ذمہ دارہ کرتے رہے؟ ذمہ دار تو آپ کو بول رہا کہ زمین تھوڑی تھی، تو میں نے کراچی میں یہ میسن کا کام یعنی بلڈنگ کا کام کیا ہے تقریباً 40 سال کمپنیوں میں۔ یہ جو نیا ایئرپورٹ بنا ہے جناح ٹرمینل، ادھر میں نے 1.5 سال نوکری کی ہے۔ فرانس کی کمپنی تھی سوجیا، اس میں بچوں کو تعلیم دلوائی؟ بچے ایک 8ویں پڑھا ہے اور ایک 9ویں میں، پھر بھاگ گئے۔ تو اب بچے شادی شدہ ہیں؟ شادی شدہ ہیں۔ آپ کے یہاں آنے کی وجوہات کیا بنی؟ خود آئے ہیں کہ بچے چھوڑ گئے؟ نہیں، خود آیا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ گھر کیوں چھوڑ کے، اپنوں کو چھوڑ کے کیوں آئے؟ دیکھو، چڑیا کا گھونسلہ ٹوٹ جائے نا تو وہ بھی شور کرتی ہے، اور اولاد جانور کو بھی پیاری ہے، لیکن جب اولاد منہ زور ہو جاتی ہے اور شادی ہونے کے بعد پھر وہ مجبور ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر ماں ان کی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اب باپ کے ساتھ نہیں بنے، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کی شادیاں کی۔ جب وہ ہلچل مچ گئی تو پھر باپ جب تنقید کرتا ہے تو برا لگتا ہے، ماں کہتی ہے ٹھیک کر دیا ہے، بس صحیح ہے۔ تو بیوی کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ایسی نہیں تھی کہ آپ دونوں مل کے اپنے بچوں کی تربیت یا شادیوں کا فیصلہ کرتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیوی کو برکت میاں کے سبب سے ملے گی اور اولاد کو باپ کے سبب سے۔ اب بیوی ایسی ہو جاتی ہے جب اولاد جوان ہو جائے، نہ تو وہ خود برکت لیتی ہے نہ اولاد کو لینے دیتی ہے، وہ اپنی طرف کھینچتی ہے اور بچے فوراً ان کی مان لیتے ہیں، تو پھر والد کیا کرے گا؟ یعنی کہ فیملی میں بنیادی ڈسپیوٹ کی وجہ میاں بیوی کا اختلاف بنا، جو ایک 2 گروپوں میں تقسیم ہوا، اولاد جو آپ کے بیٹے ہیں وہ بیوی کے ساتھ ہو گئے اور آپ تنہا ہو گئے۔ ہاں جی، بالکل۔ تو کتنے عرصے سے یہاں پہ ہیں؟ میں تقریباً 2.5 سال سے 2.5 سال سے آپ کو ملنے آتے ہیں یا آپ انہیں ملنے جاتے ہیں؟ نہیں، بالکل کوئی رابطہ نہیں ہے، نمبر بھی بند ہے ان کے۔ کوئی رابطہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے، نہ آپ جاتے ہیں نہ وہ آتے ہیں؟ نہ وہ آتے ہیں۔ تو اپنی ہستی بستی دنیا کو چھوڑ کر یہاں آنا، بغیر رابطوں کے زندہ رہنا، یہ کیسا ممکن ہے؟ کہانی تو بہت لمبی ہے، مختصر۔ ایک تو میں
अगर देखा जाए तो स्कूल की मेरी तालीम नहीं है, जी लेकिन मैं एक लेक्चरर हूँ और मेरा नंदलाल साहब को सारा पता है कि मैं जहाँ भी पढ़ाता हूँ, लेक्चर देता हूँ, बीए से नीचे नहीं। तो फिर उनको जब 1 साल पढ़ाता हूँ तो फिर वो आगे जाके कॉलेजों में कामयाब होते हैं, ये अल्लाह का फजल है। ये किस किस्म का लेक्चर देते हैं आप? मजहबी लेक्चर। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद मैं शायर भी हूँ माशाल्लाह। और मुझे कभी पता भी नहीं होता तो मेरे मोबाइल में पैसे आ जाते हैं। कभी किसी गुलकार ने भेज दिए, कभी किसी ने भेज दिए, बाबा जी आपकी थोड़ी खिदमत की है, ठीक अच्छा। है जी। तो मेरे बहुत सारे गीत रिकॉर्ड हो चुके हैं, मजहबी नेट पे भी चल रहे हैं। अच्छा तो मैं आपके नज़र एक शेर करता हूँ जी जी। औलाद के तलक से। कीती खिदमत ना जिਉਂਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਢੋਂਗ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖੜਾ ਭੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੌਣ ਕੁਰਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਵਾਹ। ਮਾਪੇ ਮਰ ਗਏ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮੁਨੀਰ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਏ ਦੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। 4 ਲਾਈਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਕਲਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਜਿਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਖੂਹ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਗੇੜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਛਿੱਟ ਪਵੇ ਤੇ ਪਲੀਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਛਿੱਟ ਦੀ ਛਿੱਟ ਨੂੰ ਛੇੜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਦਰਦਾਨ ਅੱਗੇ, ਮੋਤੀ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੇੜੀਦਾ ਨਹੀਂ। मुनीर रेशम के कीड़े को सबक सीख लै, मर जाइए पर तंद उधेड़ीदा नहीं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत शायरी है आपके। अपने शायर लिखे हुए? मेरा नाम आ रहा है ना साथ में। जी जी। अब मैं मौका नहीं है, शायद वक्त थोड़ा मोबाइल में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे जितने गीत रिकॉर्ड हुए हैं, हर गीत के एंड में जहाँ मेरी नाम आएगा साथ मेरी तस्वीर भी चलती है। वो वजूहात बुनियादी जो आपको वापस जाने से रोक रही है, वो क्या वजह है? वो यही वजह कि वो मुझे कबूल नहीं करते, फिर मैं कहाँ जाकर रहूँगा। ऐसी क्या खता गलती हुई को आपको कबूल करना ही गवारा नहीं? बुनियादी क्या तनाज़ा देखते हैं? आपको पहले बोला कि मैं एक मजहबी लीडर हूँ, तो जब मैं किसी को तालीम दूंगा कि सिगरेट नहीं पीना है, तो मेरे बच्चे खुद पीते हों, तो मेरे घर में वही लोग आ जाएं तो वो क्या कहेंगे मुझे कि हमें तो ये तालीम दे, तो तेरे अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, तो खुद क्या कर रहे हैं। बाप अगर बच्चे को सिगरेट छुड़वाना है, अगर बाप पीता तो पहले बाप को छोड़नी पड़ेगी। अगर बाप कहे बच्चा सिगरेट अच्छी चीज़ नहीं है, ये बुरी चीज़ है, तो बच्चा कहेगा अब्बा अगर बुरी चीज़ है तो आप क्यों पी रहे हैं। तो बस यही बातें हैं। कहते हैं अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। जब मैं बुराई से रोकूंगा, यहाँ भी मेरा रिकॉर्ड है 2.5 साल में कोई आदमी साबित कर दे मैंने कभी किसी को गाली दी हो या मेरे मुंह से गाली सुनी हो। झूठ, चुगली करना, किसी की शिकायत लगाना, यानी मैं इन बातों से नफरत करता हूँ। हमारी नौजवान नस्ल को मैसेज देना चाहेंगे कोई कि उनके वालिदैन उनसे तंग आकर इस नौबत तक आफिया सेंटर तक का रुख ना करें, कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरा तो यही मैसेज है नौजवान नस्ल को कि अगर जन्नत में चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़े, तो फिर अपने वालिदैन का हाथ पकड़ लो। यानी कि जो बच्चे अपने वालिदैन का हाथ नहीं पकड़ते, आप उनको जन्नत का हकदार नहीं ठहराते? नहीं ठहराते, क्योंकि अल्लाह ताला भी उनका हाथ नहीं पकड़े। ये कुरान पाक भी कहता है और अंजील मुकद्दस भी कहती है। जी, बहुत शुक्रिया जनाब हमारे बुजुर्गान का। इन्होंने अपनी जो स्टोरी, जो कहानी बताई, यकीनन कहानी वहीं आके ही रुक जाती है कि आप वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो वालिदैन उस घर में नहीं रह सकते। कल तक वालिदैन जिन्होंने आपको हथेली का छाला और एक फूल की मानिंद पाला पोसा, आपके लाड नाज व नखरे बर्दाश्त किए, आज आप बुजुर्गी में उन वालिदैन से होने वाली ख़ताएँ, गलतियाँ, छोटी बहुती कोताहियाँ वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि वालिदैन को धुतकार देते हैं। तो धुतकारे हुओं के लिए और कोई दुनिया में ठिकाना नहीं है माँ सिवाय इसके कि वो उन अपनों को छोड़ के किसी ऐसी जगह को गोशा नशीनी इख्तियार कर जाएं जहां उन्हें ज़हनी सुकून चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, जो यहाँ आफिया सेंटर में यहाँ की मैनेजमेंट की जनब से उनको मिल रही है। और ख़ुराक और ग़िज़ा तो कहीं भी हो, अल्लाह पाक ने रोज़ी देनी है, सबको मिल जाती है। उम्मीद करते हैं कि आज की नौजवान नस्ल इनसे सबक हासिल करेगी और इनको, इन बुजुर्गान का ख्याल रखते हुए इनको इज़्ज़त देगी, इनको वो मकाम देगी जो वो डिज़र्व करते हैं, और उनका ख्याल रखेगी ताकि वो इस आफिया सेंटर और इस किस्म के मकामात का रुख ना करें। इसके साथ ही हमारे साथ जनाब शेर अफजल लक साहब तशरीफ़ रखते हैं।
ان کا شکریہ، اور عافیہ سینٹر ملتان کی نند لال صاحب اور دیگر ہمارے انتظامیہ کا شکریہ جنہوں نے ہمیں وقت دیا اور اس مثبت پہلو کی جانب قدم بڑھانے کوئی اور ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے یہ موقع فراہم کیا۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔